बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अब नाजरीन, आपने जैसा कि पिछले दिनों काफ़ी देखा कि कराची में जो है वो डंपर के से काफ़ी लोग हादसात हुए और जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया हुई। रिसेंटली एक वाक़या मैंने रिपोर्ट किया था जिसमें डंपर जो है उसकी टक्कर से एक खातून जो कि जिनकी एक दो माह बाद डिलीवरी थी और रूटीन के चेकअप के लिए वो डॉक्टर के पास जा रही थी और ऑन द रोड उनकी डिलीवरी हुई और बहुत बुरा वो एक्सीडेंट था जिसमें बच्चा, माँ और बाप दोनों तीनों अफराद जो है वो जान से चले गए। और इसके अलावा बहुत से ऐसे वाक़यात हम कराची में रूटीन से सुनते रहते हैं जिसमें डंपर आए दिन लोगों को कुचल रहे होते हैं। और नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या डंपर एसोसिएशन की ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने ड्राइवर्स जो हैं उनकी एजुकेशन, उनकी मेंटली हेल्थ, क्योंकि अमूमन ये लोग नशे के आदी होते हैं और नशे में धुत ये ओवर स्पीडिंग करते हैं और डंपर जो है वो नहीं, डंपर ऊंचा होता है। अमूमन बाइक वालों को तो ये कुछ समझते ही नहीं और ना ही इनको बाइक वाले नज़र आते हैं और अक्सर बाइक वाले ही इनके जो है नीचे आके इन डंपरों के कुछ ले जाते हैं। और आपने देखा कि अभी एक बाइक पे सवार वालिद और उनके दो बच्चे, एक बेटी और एक बेटा, और रोड के ऊपर राशिद मिन्हास रोड पे डंपर ने उनको जो बाइक है उसको हिट किया और उससे जो बच्ची और बच्चा थे वो तो जाए वकुआ पे फ़ौरन से जो है हादसे के टाइम पे हलाक हो गए, जबकि वालिद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गए। और उसका रिएक्शन कुछ इस तरह आया, बेशक रात को 12 बजे का टाइम था, लेकिन जैसे ही ये बात लोगों में फैली, क्योंकि कराची की आवाम इन डंपर्स के नीचे जो लोग कुचले जाते हैं और आए दिन के हादसात और इन खूनी डंपर्स जो हैं इनसे अब तंग आ चुके हैं। लिहाजा लोगों ने तैश में, गुस्से में, कुछ शरपसंद लोगों ने कोई 8-9 डंपर जो हैं वो जला दिए। अब इस वाक़े का ज़िम्मेदार कौन है? ये जो बच्ची हलाक हुई, इसकी 2 माह बाद शादी थी। घर वाले, अहले खाना इंतहाई दुख और तकलीफ़ में हैं कि 2 बहन भाई जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। अब नाजरीन, जैसा कि एक बड़ी अजीब बात आपने नोट की होगी कि डंपर एसोसिएशन ने एहतजाज किया और उसमें उन्होंने खुल्लम खुल्ला एक बात कही कि जी अब कोई डंपर जलाया गया तो हम महाजरों को आग लगा देंगे। अब एहतजाज तो उनका बनता था, अवाम का बनता था, कराची के रहायशियों का बनता था, जिनके लोग, जिनकी कीमती जानें इन डंपर के नीचे आके ज़ाया होती हैं, ना कि इनका हक बनता था कि ये एहतजाज करें। अब नाजरीन, ये जो उन्होंने बयान दिया, ये मेरा तो ख्याल है कि ये लियाकत मसूद जो हैं उनके साथ ये धरना भी दिया गया, जैसा कि आपने देखा कि धरना भी दिया इन लोगों ने। उसमें इन्होंने बयानबाजी की कि जी हम महाजरों को आग लगा देंगे। और इस बयान से यही लगता है कि क्या ये लोग, मैं सवाल करती हूँ, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रही, कि क्या आपका क्या काम है कि आप कराची में इस तरह के बयानबाजी करके फसादात पैदा करना चाहते हैं? और आप, ये हमारा शहर है, हमें इस शहर से मोहब्बत है और हम इस शहर को बर्बाद होता नहीं देख सकते। नाजरीन, जैसा कि शहर कायद में ये जो बढ़ते हुए डंपर के हादसात हैं, ये हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। कराची जो है ये हमारा शहर है, हमें अपने शहर से मोहब्बत है और हम इसको हमेशा आबाद देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये माजी की तरह खून की होली खेली जाए इस शहर में। अब उस पे जैसे ही राशिद मिन्हास रोड पे ये वाक़या पेश आया तो धरने के दौरान लियाकत मसूद जो है उन्होंने ये कहा कि जिनका बच्ची और बच्चा फोत हुआ, मैं उनके गम में बराबर का शरीक हूँ।
اور دوسری طرف وہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے، سندھ حکومت ہمارا نقصان پورا کرے۔ ایک سوال ادھر یہ بھی بنتا ہے کہ چلیں آپ کا نقصان تو سندھ حکومت پوری کر دے گی اور آپ کا معاہدہ بھی ہو گیا، آپ کے مذاکرات بھی قائم ہو گئے، کامیاب ہو گئے، آپ نے دھرنا بھی ختم کر دیا، حکومت نے جو آپ کے 8 ڈمپر جلے تھے، جلائے گئے تھے، ان کا نقصان پورا کرنے کا بھی آپ سے کامیاب معاہدہ کر لیا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا نقصان تو پورا ہو گیا، لیکن جو قیمتی جانیں اب تک ان خونی ڈمپرز سے ضائع ہوتی رہی ہیں، ان جانوں کا حساب کون دے گا اور ان کا نقصان کون پورا کرے گا؟ ایک جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ بغیر لائسنس کے نشہ کر کے اور تیز رفتاری سے وہ ڈرائیو کرتا ہے ڈمپر، اور پھر اس کی غفلت اور لاپرواہی سے جب ایسے جو واقعات ہیں وہ رونما ہوتے ہیں، تو میں یہ نہیں کہتی کہ ڈمپرز کو آگ لگانا کوئی مسئلے کا حل ہے، لیکن آخر ڈمپر ایسوسی ایشن اپنی غلطی قبول کیوں نہیں کر رہی؟ آپ کا نقصان تو سندھ حکومت نے پورا کر دیا، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ وہ جو والدین ہیں جن کی بچی کی 2 ماہ بعد شادی تھی، جن کے گھر میں شادی کی تقریبات ہو رہی تھی، ڈیٹ فکس ہو رہی تھی، رشتہ دار اکٹھے ہوتے تھے، باقاعدہ پلاننگ کی جاتی تھی کہ خوشی کا کون کون سا تہوار، کیسے کیسے شادی کی رسومات جو ہیں وہ ادا کرنی ہیں، اور اسی گھر میں آپ کی وجہ سے صف ماتم بچھ گیا۔ تو یہ جو آخر ایک سوال ہے کہ ان حادثات پہ قابو کیوں نہیں پایا جا رہا، دن ہو یا رات، یہ جو ہیوی ٹریفک ہے یہ لوگوں کو کچلتے پھرتے ہیں، اور ٹریفک پولیس کی جو اس حادثے کے بارے میں رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ حادثہ جو ہے یہ اوور سپیڈنگ یعنی یہ پیش آیا ہے تیز رفتاری کی وجہ سے۔ ناظرین، جیسا کہ آفاق احمد جو ہے MQM کے جو ہیں، انہوں نے کہا کہ 12 اپریل کو جو ہمارا احتجاج تھا وہ کسی قوم کے خلاف نہیں تھا، وہ جو احتجاج تھا ہمارا وہ ڈمپرز ایسوسی ایشن کے حوالے سے تھا، کیونکہ ڈمپرز میں ہلاک ہونے والوں میں سندھی، پنجابی، مہاجر، بلوچی تمام قوموں کے لوگ شامل ہیں، یہ نہیں کہ اس میں صرف اردو سپیکنگ ہی ہیں۔ اب اس واقعے کو اگر ڈمپرز کو آگ لگی تو آپ اس واقعے کو صرف مہاجروں کے ساتھ ہی کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اور کیا یہ کوئی سوچی سمجھی اسکیم ہے جس کے تحت لسانی فسادات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں یہ کراچی میں؟ اور کومنٹس میں آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔